Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes karon pit 29 ni buwan sa Disyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nuri B. Ang matod sa hanay sa balita karong orasa. Kristohano sa Pakistan nga gikasuhan og pagpasipala giakwit sa korte kaniadtong niaging bulan. Giakwit sa korte ang usa ka Kristohano sa nasod sa Pakistan human nga gikasuhan kini og kaso nga pagpasipala ngadto sa tinuang Muslim tungod sa pagpost nini og Bible verse sa Facebook. Ang naso desisyon sa korte wala gipahibalo nga kaniadtong niaging bulan tungod sa security concern sa nasong Kristohanon. Sumala pa sa taho nga ang nasong Kristohanon gikasuhan og pagpasipala human nga nagpost kini og bersikulo nga 1 Corinthians sa chapter 10 verses 18 to 21 nga nagisgot sa pagdili sa mga pagkaon nga gihalad sa mga ribulto. Bisan pa man nga walay dugang nga komento ang nasong Kristohanon kini nakita sa iyang silingan hinungdan nga siya gikasuhan.